Plastic, sir. Ako pa first umani sir. Sir, kay mag-document sa ko, sir. Kay first, ikaw ang first nga customer. Ano pakapin ko ah. Unboxing. Unboxing. Wow, first sold. GT. 30. From Limited edition. limited edition. Pinihas na ito eh. Ara. Ano yung sealed sa kilid, sir? Kanang Kana. kuha niya. Nasa Okay? Wow. Duha, mami? Wow. Duha, buy one take one. So, Can I get one? No, that's fun, Kuha niya, man. sir. Pana niya. That charger. Is pareha sa design niya. Di pareha itong First customer. GT30. GT30. Limited edition. Okay. Yun. Did you Unboxing. even pay for it na? One unique din siya. Nice, baby. Bago pa pitasan niya ako. GT20. Nga, good as sold na bitaw na. Kaya open ng box. Nindot ba? Nindot siya, sir. Gaming setup. Nindot siya, sir. No, Gaming that's siya. the old one. Long price lang, sir. Power Not quad. the old one. Kaniyang fan. It's a really plastic. Ay, kabala kag ablibi. Kaya good as sold na napit. Tapos sa kanya mga gamers mo, agi na ko, bingay ko, pag mas gaming pa ko, limited edition. Kaniyang fan, no? Ah, yes, ma'am. Unboxing na to. Tanan kay first customer ba ka din? Naon na, sir. Oh, free Naon na. phone. Case na. 150 na siya. Wala na yung hindi pa natin setup lang is pang skip lang sana, sir. Okay. Oh, dara ang fan ay. Pilitra na. So, money, sir, ang iyang casing. Case, dahil So, ang dapat kung fan ganahan limited ka edition. calling at the same time naka-charge siya, Magduwa ka man sa naka-charge. kinanglan kani nga casing Sure, mo man. ang gamiton. Calling fan, medyo premium siya design, sir, compare sa GT20. Kani yung fan nyo sa, dili sila pareha sa Ay, day. dili, sir. Mas kuhan. Nani siya yung charging capability, sir. Gaano wala siya, na no? eh. Din to mag-save. Gaan siya, no? Gaano? Yes, ma'am. Ang binubungkat niya. Nya, type C to type C nga cord, sir. Free na po.